yang sini nokah hak dulu cari itu dia perlu nilainya. মজুরি 340 টাকা মাখায় না Yes, I know. Nong yago silai tingero tongo silai funugo পিস্তল দিয়ে জনগণকে আটকানো যাবে না। বন্ধুগণ, পিস্তল দেখাচ্ছে, বলছে আয় মঙ্গলের সঙ্গে বিনোদ কবিতা জমাতিয়া ওই কে তোমরা বিনোদ নিহার সঙ্গে লগিব নাগাল্যান্ডনি সিলাই ট্রেনিং রি ফাইজা তঙ্গো जों किरियानि सौ চিনি লগি যত বড় বড় ট্রেনিং লাগাयो ট্রেনিং জায়গা থেকে গ্লাস কোন জায়গা কোন কি সংখ্যায় নাইবে তাকুরা তোম খড়ো দেওয়া হয়তো সিলাই দিন খড়ো মান হর হর বিয়াং বিয়াং থাং তিপ্রা মথা যতনি নগর হাজাক বোবাগানি বুখা যতনি নগর হাজাক
बुबा ग्राम ताई हाय जत नग हाजार तिप्रासाना मथाना बागै सायान निया खैबो चबा खलाय दङ जों बिनि चबानि फानबाय ताबो जों गोथां दंग ताखौ ताबो नों तला पात्र कयदिन दंनाय नों रेबती कयदिन दंनाय ताई एक बছর दंलिया नि लिया नों कि मने खायो बुबा ग्राम जत कुल खाय जत हामिया साइमान खाय आं आगामी दिनाव लोकसभा मा बासा बनायनो मा बासाया बुबा ग्रानो जे कुलनाय रंगाय इमा हानिया नगो दाय पद बसाय आंगो जों साइमान दाय जत नुं दंगाबले बने जे हि हानिया हानाराव गाहाम खै जाबो नों जेसेबां तत्रा आंद्रस गोथों तत्रा खासि दं दे इंला निनासो जान दं से त्रिताया जागने रोरि मैया नों जेसेबां दे बने बागिना ताखुते बुकसं ত্রিপুরা মথা যেখানে ভোট মানো এই ব্লক এবং সারা ত্রিপুরানি এডিসিনি আইন দङ 6 রুলস দङ 23টা ব্লক এডিসিনি আগুয়া ফানাক তারপর ইয়াফার জায়গা তামনি কারণে অরবানি ব্লক চেয়ারম্যান তাই বাবা जों थुंगानाय ঠিক আছে ব্লক চেয়ারম্যান যদি না থাকাঙ্কাই সংবিধান দङ আইন দङ खरकसा इलेक्टेड ना नांगौ दिनै इलेक्टेड सारा अरा सुगै बेहिया हायखायै आरामसायो रांनि बिनिमये अर्थर बिनिमये सासबाय दङै अमायखायै निनि अरनि वार्कार आईसीडीएस नि वार्कार आईसीडीएस नि हेल्पार नों बाहायगिरिमान खबरदार आगामी दिन एक किसी तरह है बुफानो बसाई श्रामरिवै बुफानो बसाई श्रामै आईसीडीएस नि वार्कार मानो तासे काजे जाको नियम गैताम तो माने अब तब कारण दं लेनदेन आने एमएलए खबर माया एमडीसी खबर माया उद्बोधन खाय दङयो अब कि सम्भव ताखुते बुकुसं बायगा सम्भव मुखा Aku tuh dia hanya nak tahu.
Tini simna ek nong constitution bisingo he jamra adi bolong ne bisingo sung kaisa deputation dina ni ma phakya tini tam ni ba sung deputation dina ni ma phakya ka obana sung ara niat paijak kaisa bisini chairman ta vice chairman boro niat paimani pore phana boro oro boro ni jini chati khai kam khai tongo boni bagai sung nayo oro ni bisini chairman ta vice chairman oti satan man nai tai oro ni bisini chairman no bisini chairman no bisini monitor committee sara boro je bina फिचर कई साम खाई तमने ओ सामरावना जों बरे के सेलङो बर निजिनि साथे खायो काम खायो पारा एलाकारा बर अब हाके लांचना बांचना खायो ब्लग लुटपाट खाइ तका अबनो तिने सिंतिनि और डेपुटेशन खाइना फायो बरे बरे जों सानानि मसङो औरनि बिसि चेरमेन ताइ बाइ चेरमेन तिनि बिसिङना जिदि नरि हांकाय सिनि आन्दोलन तिनि पयता पयता तंना जों अब कुन ग्यारान्टी रुइमाया बरे बागना बिसि चेंगो इलेक्शन जों दाति दाति खाइना बादे जों साइतगै तंगो आर बिसिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मॉनिटर कमिटी सारा जे बिना फिचारि सेनामे बरक जे काम खाइ तमने ओ कामना बरक दाति दाति खै बन्दमा खलाइनाय ताइ अति सत्तन बिसिङना जिनि बिसिनि चमानिनो खाइना नेंथो खनै जों तिनि ब्लक खाइसिङा जों डेपुटेशन खाइ फाइलाइ तंगो लोकर अबना नर नाइ तंदे जागा जागा तिनि ए चिनि 44 टा ब्लक बरक जतन बिन बं इसा गिता खायै बिना फिचारि रंगा बरक निजिनि सत्ता खायै बिसिनि चेयरमैन छारा बरक सिले खायै अब हाइका खाइ तंगमानि न जों तिनि बन्द खानाय चिनि तिनारा सिनि तंनिया चिनि सिडिपि अफिस छते जत डिपार्टमेन्ट हाइता जों तिनि डेपुटेशन निनाय चिनि डेपुटेशन अब तिनि साजाया आबनि सिकम जों साजा जे अब हाइका ये मॉनिटर कमिटी सारा न बिना फिचारि बुमन सुनामै न अब खाइमाने नि साजा बरक सुन तिनि कोनो रिप्लाइया बने जों तिनि तेउसा अबनि जवाब जों तिनि नाइना फायो और जबना चिदि बरक तिनि जिदि रिमाय हांगा हांकाय जों तिनि सिनि बुरिरा निराल तंगरा नाथाय बरक ताम खाइतान के जों साइनाया जों नितेर गेस सारतान ताम सारता जों साइनाया जों चबा सबना नागा के जों तिनि पालारि ना हिने जों तिनि प्रस्तुत के हाजाक ओइता सामनो ते किने डेपुटेशन चिनि तिनि आत्ता सांगना ते जों तिनि डेपुटेशन खाना फाइका चिनि फर्स्ट टाइम को अबना बरक रेगाने पेमेंट जे बारि ना सामाने अब तापसु जरा बारि जायगा ताइ बयस्कर बरक सावो जे बयस्कर बाता जरा बिनि उपजुक्त के मानाय तिनि बयस्कर बाता ने मो कुनो साजा मन करे ताइ चिनि तुइ अबर जतन जों डेपुटेशन जा अबनो तिबा जों तिनि डेपुटेशन रिजार्भ नाय ताइ चिनि तंगतेबा जे बिना फिचारे मॉनिटर कमिटी सारा नरक सिला खाइमांगला तिनि এই দাবিরনে तिनो जों तिनो फाइजाक এলাকা ও কামিয়াম চায়তই এলাকা ও চিনখিরি কারেন এলাকানি স্কুল ৭৩ বছর আগে যে কোম্পানি তাবুকো কোনো পরিবর্তন করুন পরিবর্তন করুন যে বড় ফাতানি ফাইনাইন যে বড় চিনি অধিকার সেগৈ চিনি হা সেগৈ जोंनाव लामा मिलिक চিনি যারা সেগের ওপর নিয়ারক পরিবর্তন তিনি ভাই প্রায় 40 বছর দীর্ঘ সংগ্রাম দীর্ঘ চবা খাইমানি পরে অরাজ্য দাঙ্গা অরাজ্য তিনি ত্রিপুরা সারানো সকমনানি বাগৈ 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা সারানো তুই থঙ্কা ৭৩ বছর কেন্দ্র সরকার সে রাজ্য সে বিজেপি হোক এনডিএ হোক ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফানুথং চিনি বাগৈ যে যে হরমানি আবো খাইজাগলিয়া আপনি বাগৈ দায়ী সং আমরাই চিনি বরফ সং দায়ী দङ কংগ্রেস नि দীর্ঘ 30 বছরनि শাসন ত্রিপুরা সারানো কংগ্রেস সামৈ ফুটলাম নাস মুথুঙ্কা বঙ্গ এলাকার উন্নয়নের বাগে রান্তমুখা পাহাড় অঞ্চল বলং সামকা
দীর্ঘ 35 বছর বাম শাসন শুধুমাত্র পাহাড় এলাকানো বাজলই ত্রিপুরানি লামাংখা ত্রিপুরানি তুই মানখা ত্রিপুরানি কলেজ কাহাম কাহামখা কিন্তু পাহাড়তে কলেজ করি তাবুক বলছুন সাইমানো থানায় বিধানসভানি অধিবেশন চিনি আনসানি এমএলএ বরমগনা বিশ্বকেতুতে বর্মা দাবি খাইয়ে নাগো সিমনা এলাকাও কাইসা কলেজ রেনাই নিথু দাবি খাইয়ে দে না সংকটমনি দাবি খাইনে আপ্রব দীর্ঘ 35 বছর নিনি ত্রিপুরা সানো শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগই শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগই পুরা পুরি ও পেনশন ফুনুগই जोंनो राजनीति खालायखा तार बिनिमये ता मानखा तार बिनिमये जारा नेतारा थैथामायखा बनि कोनो मुखोमुखै তিনি যদি হাজার 1967 সাল ইসিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি ত্রিপুরা সারক নো সিচিডল নো রেস উই ওয়ান সিচিডল উই ওয়ান জাস্টিস নি চিনি খয়গাকাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সানি আঞ্চলিক দল ন সবাইনি বাগাই 1979 সাল ইসিমিনা ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা খাইকা দাঙ্গা খায় হাজার হাজার ত্রিপুরা সানো জেলে দেখা দাঙ্গানি পরে কেন্দ্র সরকার ওয়া মাবান সুকা কিসাক নাই কিসাক সামু মাতাং নাই এইভাবে সংগ্রাম খায় কেন্দ্র সরকারের বাধ্যতা খাইরিকা ত্রিপুরা ও 6 সিলরে নানি বাদে 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট ভারতনি সংবিধাননি 49তম 49 আবনা এমেন্ডমেন্ট খাইয়ে সিনি ত্রিপুরা সানি রক্ষা কবচ রেখা কেন্দ্র বন্ধুগণ जों তিনি সাইমানান দরকার দङ ও जों যেন সাইমানান নাই এই যে শিক্ষিত রিমানি ওরা যারা রাজ্য সরকার দঙের বরাবর जों মুখ্যতামূলক অরণি রাজ্যপাল যে রাজ্যপাল ওনখা এডিসিনি ইনচার্জ এডিসিনি বিনি ক্ষমতা বিনি ইয়াগো এই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারি সঙ্গে একটা পুতলা হাই মুথুন জায়গায় দङ যার কারণে जों नुखा রাজ্যপাল जों যেখানে চিনি ত্রিপুরা বিধানসভা এবং রাজ্য এবং এডিসিও যেটা কনস্টিটিউশনাল অবকাশা প্ল্যাটফর্ম 6 শিডিউল जों যে আইন পাস করে মানে 26টা আইন চিনি বিল পাস খালিয়া যার কারণে চিনি ত্রিপুরা সারক বিনি অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়ে মাথা ব্যথা করতে ভুগছেন যিনি অধিকার হিসেবে বঞ্চিত যে রাজ্যপাল জনপ্রতিনিধি বাই পঞ্জমালাইনে নেয়া কার আঙুল হেলনের হচ্ছে এটা কার নির্দেশে তামনি বাজার কে করলো এই ঘটনা কি করবে ত্রিপ্রাসাদের খেপিয়ে ত্রিপ্রাসাদের অধিকার এইভাবে কুক্ষিগত করে আর কতদিন রাখবে ত্রিপ্রাসাদের ওই টাকার বিনিময়ে কংগ্রেস করাচ্ছে সিপিএম করাচ্ছে এখন কি করতে হবে তাও তো আমার খাই নাই তাও ওনকার বিজেপি মাসরাম নাই লোক যেখানে কেন্দ্র সরকার নেনবাগে রেডি যেখানে কেন্দ্র সরকার और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन निबागे যখন রিনানি আজ ওরানো নিনি বড় ও 2000 নি বিনিময়ে নিনি বড় ও জায়গা হতা মুখা জোর খাইয়ে অবন আত্মগা নাই তো জোর খাই আত্মগা নাই তো ও ভাইকে সম্ভব তা করতে বুকজন সাইনাইলা চাও মুসো ওয়া কোন তো ভাই जों हायके जों पाइजाक सिनाय हायदा जों हाय पगजा जों हायके जों पाइजाक नायदे जों एमडीसी अंगसो 3 कोटी रां रोनो न इएम रोनो सरकार सबाय रे आबनि बागै सरकार सबाय रे नै बरक हायके चिनि थाने गोबां मा जोंना पाइने नै
बायजागै दंगासिनो बर' दामुंनाय नों तिनि 2000 3000 5000 साबाबा मुलुगनि बागै अबाहाय कै এই যে গণতান্ত্রিক যেখানে শতকরা 10% ভোট আইপিএফসি মানিয়া এই লাইন এই আপনি হইতে जों मालियो ताबो खायताम खाता कम खारिसो त्रिपुरा राज्यनि बाजेट 27,060 कोटी माने 27,600 कोटी अरे 6,000 कोटी आ जागाओ एडिशन 2% भाई अरब 15 लक्ष त्रिपुरा राज्यनि जे आयतन 122 बिसिंग 68% त्रिपुरा एलाका एडिसी एलाका बाहायके उन्नति नहीं बान रिमालिया माइबा बरिया दैमा नंलिया आबुनि लगे लगे नि यांगो पारो कारेन्ट करै वाति नखा संखैना कारेन्ट करै आबुनि बागै साब दायिं नहीं सरकारिया दा तमा बरता गो न खुकमाया आम बागै दायि सामुंनाय बनि बागै न जों तिनि अनुरोध खानाय सरकारनो माने मुख्यमंत्री के आमी अनुरोध करब अनति बिलम्बे बीएससी मीटिंग बीएससी कमिटी डिजल्व करा होक अविलम्बे बीसी इलेक्शन करा होक अविलम्बे त्रिपुरार समस्त जनगणेर साथे डाबल रेशনের व्यवस्था करा होक एवं प्रत्येक एलाकार उन्नयनेर जन्य जा जा करा এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি এডিসি একটা সরকার এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায় আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন এডিসিতে হেরে গেল বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 70% যদি আমরা জানি আপনারা তো এমনি ফেল তাই এই সমস্যা না করে একটা দিশা তৈরি করুন একটা ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার সাথে বাসার জন্য যা করার এটা করুন এটা হচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি लाई थांनाय 5 बोसोर हेजमारा आमजानो रुलिं गभर्नमेन्ट एबा बीजेपी हाबां तामु डेभलपमेन्ट खालायखा किछु खाया चिन एमएलए दङ 5 बोसोर बिस आंबो खबजा गैया जों अनेक कष्ट खायै पिडब्लिउडि डिडब्लिउएस तारपरे निनि आरो वाटार रिसोर्स एवं आरडी जों लड़ाई खायै अनेक लामा रखलायरिखा अनेक पारा कारेन्ट हरका अनेक पारा तैरि हका बनि कोनो अबदान करै जुर काबो आंदोलन खायनाखा आंदोलনের মাধ্যমে তুই মানো আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো আগে আন্দোলন খাইকা মাছ মালি ভাই পাবো জনগণ যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলে এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই सर पाइटक सम मुंगो बाइकिनो जों 24 घन्टा थाना सिनि सालका एमपी रेबुटी त्रिपुरा बबिनि फेसबुक पेज अखायनो बरिखाजे आंगो बुबाग्रा महाराजा चंबाई चैलेंज खादि आंबाय आंगो चंमारि बादायदि बसकां सालका चंमारिओ इलेक्शन बाइकिनो बे बसाका गोबांमा सिनि त्रिपुरासानि मानथाय एडिसि एरियानो जों डेभलपमेन्ट खालायनो हांगांके त्रिपुरा मोथारा जों बिजेपि बाय खोथारा नांनाय तो बोटानि बागै त्रिपुरासा तेदि अकक साना नांखा मेंटेन बखरगकसे गुनगुन नांखातां सेमान बताबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट मांगला ग्लासा मसुदु कैंडिडेट सियारनि बागै सिंदुं बसायबिन दङ बिनि दुमनगर ब्लक तामुं तं बिनि जे धलाय तामुं तं स्कुल मास्टार क्रै एडिसिओ 1633 टा स्कुल तंमानि 160 टा सिंगल टीचार आबो के एडिसि दायि जों जतबार कागज रहरका मास्टार नियोग खायनो बागै प्रिया एडिसि एलाकाओ लामा 1165 किलोमीटर रांगुसुरी सेमान 4 कोटी 4 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 4 कोटी रां रहकाय तामो डेभलपमेन्ट खालामनाय रेबुती ना नाय बरंखाय तामो जत बुबाग्रा कुलिमांखाय बुनिबो साबाय या भाखरब जाखाय ताइवारा नाक्रिखा किन्तु मांगलाक रेबुती नों बुबाग्राबाय चेलेंज थाखायदि बुबाग्रा नों बाय चेलेंज खायजांनाय बर' गैया बुबाग्राबाय चेलेंज खायजागै नरक चेलेंज खायजाबले ना
এডিসি মামারকা নৌকা ডাবল ইঞ্জিন ক্ষমতা জানার মাখা থানায় বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা এলাকাও 13টা সিট বাহি মাংখা বা नों मैतम मेन चैलेंज दंगा जगह राजनीति खाइए बक्तितार खाइना नेताया जोंहाने खुलमो दं न आहाय फालतु कक सामा कमिसि दे एगा जोंबो साना सेंसिना हायसे जोंबो फेल जायसे निनि तला पात्र न हुस्कानि रो ओ बुनिबो साना न हुस्कानि रो आइगे साइ रांग्रि रो ओय बबाग्रा हामिया सारो कोन लाब बुंलाक बबाग्रा गुबै बबाग्रा गोथां बबाग्रानि बिसिं तिनो चिनि तिफ्रा हास्तेनि तिफ्रा सारो खियक जाकनाय नों सैनारगे दिनै रेबते नों सैनारगे नों राजनीति सिसुसिको सीपीएम खाइमां कैंडिडेट मानानि बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरस रायसिबो सराय सुग्लाचरण सावो रंजित नो नों आबु आरे आबु दा साबु नों नगो नों ताव नगु दं नों तामानखा तामरिमांखा नों कॉपरेटिव डिपार्टमेंट कय हजार नि कयस कोटी दं नि आरो 100 कोटी टाका जों सियादा काजे फालतु कक सावै टिब्रासने बिब्रांत खायै केन्द्र सरकारेनो नाय दङनो कासना बागैसे बरनि जे परिकल्पना अब अंगला टिब्रासा तागो दंगो बंनि बरनो तलांगै सारेन्डार खायो भारत माता की जय ने आसो नायनाय दिजो दन आबो बीजेपी आगि बुदनाय रक आगि आईपीएफ ति दंनाय रक कताल खायै आईपीएफ तिनि टिब्रा मतन थानाय क्रै थांगा कयजन नेता थाङैया आबरंगा लोप माने बुत बाजानानै बागै फाइनेर जों सिनिब्ले बुबाग्रानि बिसिं बिसखां बासाखायनो ब बरक लुबि आबगिन सिजागै थाङो बुबाग्रा तेरमान अ बरक एमएलए तंगिफानो एमएलए फानलै बरक अन्य दल थानाय बनि बागैनो बुबाग्रा बंनो उत्तर बरिया जा उत्तर नानि सिनि वारिया सरगै हारसुं मुंते किसा उपलब्धि जों दिनै नौका हा गोलैसारै जों बेफोरखौ मिलायनो Chali na.
এখানে মজুরি 340 টাকা মাখায় না Yes, I know. Nongi yago silai tingero tongo silai funugo পিস্তল দিয়ে জনগণকে আটকানো যাবে না বন্ধুগণ পিস্তল দেখাচ্ছে বলছে আয় মঙ্গলের সঙ্গে বিনোদ কবিতা জমাতিয়া ওই কে তোমরা বিনোদ নিহাচনে লগিব নাগাল্যান্ডনি সিলাই ট্রেনিং রি ফাইজা তঙ্গ সিনকিরিয়ানি সৌ চিনি লগি যত বড় বড় ট্রেনিং দিলা ফাইও ট্রেনিং জায়গা থেকে গ্লাস কোন জায়গা কোন কি সংখ্যায় নাই রে কাকুরা তাও খড়ো দেওয়ার ওইটা সিলাই দিন খড়ো মান হর হর বিয়াং বিয়াং থাং তিপ্রা মথা যতনি নগর হাবজাক বোমাগ্রানি বুখা যতনি নগর হাবজাক বোমাগ্রাম মুতাই হাই যত নগর হাবজাক তিপ্রা সানাম থানা বাগৈ সায়ান নিয়া খাইব চবা খাই দङ जों बिनि चबारि फानबाय दाबो जों गोथां दङ ताखौ नों तला पात्र कयदिन दंनाय नों रेबती कयदिन दंनाय ताই 1 বছর दंलिया नि लिया नों কি মনে খায়ো বোমাগ্রাম যত কুল খায় যত হামিয়া সাইমান খায় आं आगामी दिनाव लोकसभा मा बासा बनायखै मा बासाया বোমাগ্রাম যে কুলনাय रंगाय इमा हानियानोबो ताই पद बसायांगो जों साइमान दा जत नों दंमाब्ले बने जे हि हानिया हानाराव गाहाम ख्रै जाबो नों जेसेबां तत्रा आन्दोलन गोथों तत्रा खासि दं इंला निनासो जान दं से तिनताया जागने रोरि मैया नों जेसेबां दे बने बागिना ता होते बुकसम যেখানে ভোট মানো এই ব্লক এবং সারা ত্রিপুরানি এডিসিনি আইন দङ 6 রুলস দङ 23টা ব্লক এডিসিনি আগুয়া ফানাক তারপরে ইয়াফার জায়গা তামনি কারণে আর বড় ব্লক চেয়ারম্যান তাই বাবাই শুন থুঙ্গানাই ঠিক আছে ব্লক চেয়ারম্যান যদি না থাকাঙ্কাই সংবিধানও দङ আইনও দङ খরকসা ইলেক্টেড না নাঙ্গো তিনি ইলেক্টেড সারা ওরা সুগর বেহিয়া হাইকে আরাম চাইও রাংনি বিনিময়ে অর্থের বিনিময়ে চাষবাই দङै অমাহাইকাই নিনি অরনি ওয়ার্কার আইসিডিএস নি ওয়ার্কার আইসিডিএস নি হেল্পার নং ভাইকে রিমান খবরদার আগামী দিনে একটা কিছু করে হয় বুফানো বসাই শ্রামরি ওই
बुफानो बसाइस्लामै ICDS नि वार्कार मानो कासे काजे जाको नियम के तम तो माने अब तम कारण तो लेनदेन आने एमएलए खबर माया एमडीसी खबर माया उद्बोधन खाइ दंयो अब कि सम्भव ताहुते बुकुचो बाइक सम्भव मुखा Simna ek nong constitution bisingo he jamra adde bolong no bisingo sung kaisa deputation dina ni ma phakya tini tam ni ba doi sung deputation dina ni ma phakya ka obono sung ara niat paijak kaisa bisini chairman ta vice chairman boro niat paimani pore phana boro oro boro ni jini chati khai kam khai tongo boni bagai sung nayo oro ni bisini chairman ta vice chairman ati sotan man no nai tai oro ni bisini chairman no bisini chairman no bisini monitor committee sara boro bina feature kai samong khai tamane o samorangna sungbre kri selango boro nijini sate khaye kam khaye para elakara boro ba khaye lanchana banchana khaye blogo lutpat khai taka obono tine sintini ora deputation khaina phayo boro ba sing sana ni musungo ora ni bisi chairman tai vice chairman no tini ni bisingo na jidi nori hangkai sini andolon tini koita porjanta tongna singa bu kun guarantee rui maya boro ba na bisi chengo election ma sung tati tati khai ba de sai to gai tongo ar bisini chairman vice chairman monitor committee sara je bina feature sename borok je kam khai tamane o kam na borok dati dati khai bonda ma khlai nai tai oti satan bisingo na jini bisini chamani no ba khaina neng tok nai singtini blog ni phachiwa sing deputation khai phailai tongo lokar abone norok nai tande jaga jaga tini ei chini 44 ta blog borok jotona bin bong isagita khaye bina feature na borok nijini sata khaye bisini chairman chara borok sile kha khaye oba haika khai tongmani no sung tini bonda khanai chini tinara sini tongniya chini CDP obi chete joto department hoita sung tini deputation ni nai chini deputation oba tini sajaya abani sekamo sung sajak je oba haika ye monitor committee sara na bina feature bumung sunamai na oba khai mane ni sajak borok suna tini kono reply ya boni bo sung tini teisa abani jawab sung tini naina phayo o jabna chidi borok tini jidi ri mai hanga hantai sung tini sini burira niral tongla na kai borok tam khai tam ga sung chaimaya sung nin ter ge to sar tam sarta sung chaimaya sung chaba sabna na ga ga sung tini balari na hine sung tini prosut ke hajak oita samu te kini deputation chini tini atta sangna te sung tini deputation khana phaika chini first time ko abona boro regane payment je bari nan samane aba tapsu jara bari jagya tai boyaskar bata boyaskar bor chao je boyaskar bata jara bini upojukta ke manai tini boyaskar bata ni mo ki boro sajamon kore tai chini tui obora jotona deputation ja obona tiba sing tini deputation ma rijak nai tai chini tongote ba je bina feature monitor committee sara norok sila khaimangla tini ei dabirne tino sing tini oro phajak এলাকা ও কামিয়াম চাইতই
এলাকাও চিনখিরি কারেন্ট এলাকানি স্কুল 73 বছর আগে যে কোম্পানি তাবুকো কোনো পরিবর্তন করে পরিবর্তন করুন যে বড় ফাতালি ফাইনাইন যে বড় চিনি অধিকার সেগৈ চিনি হা সেগৈ जोंनाव लामा मिलिक मिलिक চিনি যারা সেনের ওপর নিয়ারক পরিবর্তন তিনি ভাই প্রায় 40 বছর দীর্ঘ সংগ্রাম দীর্ঘ চবা খাইমানি পরে অরাজ্য দাঙ্গা অরাজ্য তিনি ত্রিপুরা সারানো সকমনে বাগে 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা সারানো তুই থঙ্কা 73 বছর কেন্দ্র সরকার সে রাজ্য সে বিজেপি হোক এনডিএ হোক ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফানুন চিনি বাগৈ যে যে হরমানি আবো খাই জাগলিয়া আপনি বাগৈ দায়ী সং আমরাই চিনি বরফ নতুন দায়ী দङ কংগ্রেস नि দীর্ঘ 30 বছরনি শাসন ত্রিপুরা সারানো কংগ্রেস সাময় ফুটলাম নাচ মুথুঙ্কা বং এলাকার উন্নয়ন বিভাগের অন্তমুখা পাহাড় অঞ্চল বলং সামকা দীর্ঘ 35 বছর বাম শাসন শুধুমাত্র পাহাড় এলাকানো বাজলই ত্রিপুরানি লামাংখা ত্রিপুরানি তুই মানখা ত্রিপুরানি কলেজ কাম কামখা কিন্তু পাহাড়তায় কলেজ করে তাবুক বলছুন সাইমানো থানায় বিধানসভানি অধিবেশন চিনি আনসানি এমএলএ বরামগনা বিশ্বকেতুতে বর্মা দাবি খাইয়ে নাগো সিমনা এলাকাও কাইসা কলেজ রেনাই নিথুং দাবি খাইয়ে দেয় না সংকটমনি দাবি খাইনে আপ্রব দীর্ঘ 35 বছর নিনি ত্রিপুরা স্থান শুধুমাত্র বিপিএল ফুনগই পুরা বুড়ি ও পেনশন ফুনগই जोंनो राजनीति खालायखा तार बिनिमये ता मानखा तार बिनिमये जारा नेतारा थुइ थांबायखा बनि कोनो मुखमुख्रै তিনি যদি 1967 সাল ইসবি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারক নো শিডিউল নো রেস্ট উই ওয়ান শিডিউল উই ওয়ান জাস্টিস নি চিনি খয়কাকাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সানি আঞ্চলিক দল ন সবাইনি বাগাই 1979 সাল ইসবি না ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা খাইকা দাঙ্গা খায় হাজার হাজার ত্রিপুরা সানা জেলা দেখা দাঙ্গানি পরে কেন্দ্র সরকার ওয়া মাবান সুকা কিসাক নাই কিসাক সামু মাতাং নাই এইভাবে সংগ্রাম খায় কেন্দ্র সরকার বাধ্যতা খাইরিকা ত্রিপুরা ও 6 সিলর নানি বাগৈ 1984 সাল 23 আগস্ট ভারতনি সংবিধাননি 49তম 49 আবনা এমেন্ডমেন্ট খাইয়ে সিনি ত্রিপুরা সানি রক্ষা কবচ রেখা কেন্দ্র বন্ধুগণ जों তিনি সাইমানান দরকার দङ जों যেন সাইমানান নাই এই যে শিক্ষিত রিমানি যারা রাজ্য সরকার দङ বরাবর जों মুখ্যতামুনো অরনি রাজ্যপাল যে রাজ্যপাল ওনখা এডিসিনি ইনচার্জ এডিসিনি বিনি ক্ষমতা বিনি ইয়াগো এই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারি থানাকে পুটলা হাই মুথুন জাগাই দङ যার কারণে जों नुखा রাজ্যপাল जों যেখানে চিনি ত্রিপুরা বিধানসভা এবং রাজ্য এবং এডিসিও যেটা কনস্টিটিউশনাল অবকাশা প্ল্যাটফর্ম 6 শিডিউল जों যে আইন পাস খাইলো মানে 26টা আইন যিনি বিল পাস খাইলিয়া
যার কারণে তিনি ত্রিপুরা সারক বিনি অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়ে মাথা ব্যথা করতে ভুগছেন তিনি অধিকার হিসেবে বঞ্চিত যে রাজ্যপাল জনপ্রতিনিধি বাই পঞ্চমালিনী নেয়া কার আঙুল হেলনে হচ্ছে এটা কার নির্দেশে তামরি বাজার কে করলো এই ঘটনা কি করবে ত্রিপ্রাসাদের খেপিয়ে ত্রিপ্রাসাদের অধিকার এইভাবে কুক্ষিগত করে আর কতদিন রাখবে ত্রিপ্রাসাদের ওই টাকার বিনিময়ে কংগ্রেস করাচ্ছে সিপিএম করাচ্ছে এখন কি করতে হবে তাও তামা খাই নাই তাবো খাই বিজেপি মাসরাম নাই লোক যেখানে কেন্দ্র সরকার নেটওয়ার্কে রেডি যেখানে কেন্দ্র সরকার और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन निभागे যখন রিনানি আজ ওরানো নিনি বড় ও 2000 নি বিনিময়ে নিনি বড় ও জায়গা হতা মুখা জোর খাইয়ে অবন আত করে নাই তো জোর খাই আত করে নাই তো ও ভাইকে সম্ভব তা করতে বুকজন সাইনাইলা 저 무서워 뻔 또하이 생하게 좀 빠져 지내야 생하게 뽑자 생하게 좀 빠져 내야 생엠 디시랑서 띵꾸티랑 로는 너는 너 이엠로는 सरकार सबाइले दे आबनि बागै सरकार सबाइले दिनै बरो गाहाय खायै चिनि थाने गोबां मा जोङो पायनाय पायजागै दङ चिनि बरो तामुनाय नों तिनि 2000 3000 5000 साबाबा मल्लुनि बागै अबाहाय खायै এই যে গণতান্ত্রিক যেখানে শতকরা 10% ভোট आईपीएफ নি মানিয়া এই লাই এই আপনি হইতে जों मालियो ताबो खाइताम का तास कम खारिसो त्रिपुरा राज्यनि बाजेट 27060 कोटी माने 27600 कोटी अरे 6000 कोटी आ जागाओ एडिशन 2% भाई अरब 15 लक्ष त्रिपुरा राज्यनि जे आयतनी 122 बिसिंग 68% त्रिपुरा एलाका एडिसी एलाका बाइके उन्नति नहीं भान रिमालिया माइबा बरिया तैमा नंगलिया आबनि लगे लगे नि यांगो पारो कारेन्ट करै वाति नखा संखैना कारेन्ट करै आबरन बागि सब दायिं नाय सरकारिया दा कमा बरता गो न खुकमाया आम बागि दायि सामुंनाय बनि बागिनो जों तिनि अनुरोध खानाय सरकारनो माननीय मुख्यमंत्री के आमी अनुरोध करब अनति बिलम्बे बीएससी मीटिंग बीएससी कमिटी डिजल्व करा होक अविलम्बे बीसी इलेक्शन करा होक अविलम्बे त्रिपुरार समस्त जनगणेर साथे डाबल रेशনের व्यवस्था करा होक एवं प्रत्येकटी एलाकार उन्नयनेर जन्य जा जा करा এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্ট